أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم نصلي ونسلم على مبعوث رحمة للعالمين نذير وشيرا سيد المرسلين إمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم يبعثون. أما بعد، أيها الكرامة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو مفابي أبركو بغنا جرمتبا se de tatale dan akaba gongbon kame dan radio gongbon kame de ton dan burku ton tomo kafa burku bengana girimate babambaje bakonti be kasaga kakberi balelana ba ngeli ba me burku ton tomo na badobu yewebe ara khairi kele bebe kayele buye buye chutei jamaati tana de sasi burku tontomo se de sasidan di benjo burku nguje obo talolo bataloro odebera ko ojotulo de sasi osasire tambata olopa se ban ton zimben sasi bo mafabuna ben di ka bagabon to se ka ton alhamdulillah sen sasi burku bobare ena mama tia wallahu akbar dumba toba pana se sasi buruku tanzo udamba ba tanke nya tanke ka pata ante o ben tonza alhamdulillah so wan sasi buruku nya to mami ba anta fo si buruku kambo lon to ko fo se kare fatia ke sinjimbe nan kalamo so wan sasi buruku nya to mafabuna garen sasi butale o de la rai bunaware diya salatu kafadan bataruna rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam no sahabi se bambaje bakpina be katoyo adini koyo na jandan yu adini jan fe di yu ke fala butena yo butena kojo amade forieto jama wallahi be bawulin buja pa na be adini mo na buruku ya nantono buruku tono ta kuta ngurunka dibusi nantono tono yem kungurunka ben na nguru na fose buruku lo yem ku ka dibusi bonsana ya buruku ama buruku ye bona ba kwa shire yi jamaa de sase se wala akibatu lil muttaqin jamaa se kokoro lolonko kuna ya ka fangu nguje obe kiri lo odo be bu fosi ogbimbe buruku na boni ngele muna kokoro lonko koda buruku kapalo yawm al-qiyamah wala udwana illa ala adh-dhalimin. To nabuye babasi ibaratere nsi buruku tombesi buruku wule be gbateru na so wele rosimia ane di pilikare ibaratere si shaytania se dato turufe kafanguru fa shede unje o kerebe shaitan karase mujo melense bote andulinya kakpalo nguna ya mujo dabe batanki buruku kasense do kere lo kabando kedo jamalo lonka kedo akpalo lomba kasense dan alfa safadu dengengengengeng kun karke mofa na bu radio se na bu youtube se wa fado diye wa ise bana na medan yoga buruku sense be gengeng amin. Jamaa maatama si be buruku pa dare di tonna do na bumbu ebe di fa eja ben ton tomo ni pele buna lo ton buna ejango
ben fa burku ja se fa annabi ja kafa betera be pata batiribe ka kolla annabi yakubu banna ay yakubu bi al asbat bam se di fa be ja domin de ban ya hakko jihad ban ya ban to ayo ijanko kwe ku yele ba dini wa faru jam na jan kuru fe dan ko yo to ya jam di do dini bu fose katan nabu ye ba ya besi balito katan nabu ye ba ya besi tubu katan nabu ye ba ya besi akadise defense dogo burku bu fusi jam de ta fondona la karse na tombuna batorote lo dinga di fondona la karse na jama burku be na girmati ba ase burku ikoti oyabedo ale tamo jama buru fedan lo di ben yena bu tumura na di ben wiri ba burku sibina mbo na di ben yu kajwa burku sibina mbo Allahu akbar bona tonton mo dinga ton biya batorote na se a'udhu billahi minash shaitanir rajim Siriton lengre buna tomo bare se lengre buna sa na imani de ton yin pele buna tomo buka dan pangana al amali bil jaware dan pangana buruku dube faro jama le buruku ndar pangere akpanda tono lobo bumbuta fo se bo jama ge kara nyima na me pangana we nga gonti fine kara do mana me nga we ka kere kontinga me tingana gonti ka ju ka bunti bon kuruma me bowe bon kwela me bowe fongere mbirin se de njumbunti jama sasimbe njongu wasinso e kadu resor sasimbela nso e kadu sibila bunti ya mama jike ye be mbirin se ben gumbugu ben joro ben sabu gonti ka fundi saga oh to mina me jama ta sasena burku buna ware ne jama ta sasi burku bo bebo kekere se balatuna ye buraleta kadu bo so jinga ay Allahu akbar yo fose si se baki momo babem pili e buru kadu so bu ton tomon se sa de ton jem babisi babem pili e buru kadu loto me fona gbata salmo obu majim babisi to ane balatuna jaba war gonti no marina goro subhanallah nguna nane to burken Syria kay dangugo Syria yi jama gwele de tom bangala nge burku du me fadu da ibn adam dam burku bangala girma tiba sibedi kere kena pangana ngam le yalu nanga na ko fosini bale yalu nang pangana nga se ay Allahu akbar balun nan pangere balun nan tono dila kankaje bu force ya mebru kundu fanan nkarase sina si resort se mbala ngonti njumbunti nyar kase sendi lundira ke ben force ya se ay lundira ke yen yulada kayena di tumure dinde burku e kamoron fale lada katan koro to alkiyama ka palo mo jama be dile kage burku ter fala mena boni oyadu wana dan pangana se de sengom ibudullah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana Allahu akbar sidiga ka sinangon dibe lumbar to ba gorobo e jama burku be na jirmate ba do de sa be mo balata babam to mo de ton fa me na tubu te baban na akade abonga babam tete babam na kaperinyi mana ya mba fa pa ba do sibe ndo de di na ebuye be ndo de di na ebuje nga ndo de ton di be yele bum me na me do fa dinate to men siamo nguru yo palami o mi be na kuwana o dis radio mukana ni wallahi buna wena njam Allahu akbar ole do mi buye Syria ka tuba o dis radio burkun fusi asiri amin jama buele burku darvaro dan pangana nga gonti dia na kase fala boy Allahu akbar buele ba to na do burku be na girmate ba se
fayajibu alaina naam fayajibu ala almu'min an yaf'ala ma amara Allah bihi wa yantahiya amma naha Allah anhu. Allahu akbar. Jama burku bayana girmate ba nangu je nangali baba yanisi afa ngoy ja burku sibina me imanete. Allahu akbar. Bayani mina burku sibina mamo me asi beje de amempili jindo na we jama wallahi je sinto jin singu jo na imane kutayu kuta felende na gara kurun finso imane kana kalim. Allahu akbar. Burku erishira jama amma na mename burku mu ya ebada aleta una ji imane tidame muja amena finso boy imani ilenso beta imani saba utadeti kwa ko de fili burku sibina me bam burku kakpalo ya rishillah amama rabbi baadi dunguna imani tebame nwosi nonge si oh bamba ya telo to nanda jintumu de nguna ne no yu imani kamo wele di to ton fa jama se mea nan yu imani kan kaso ben do burku o debere kom o war ka don fa nan bababu fosi ka don bateru na ka sinjalo bu fosi to mafabuna bu ganga bu sisi ba ko de nanambele wallahi ba ko nan imani te ba me ba anse bo ye burkun kay ko me jama burku yeru katare sibe ngali ba ko de nan imani te ba me mafabuna burku ba na girimati fayajibu ala almu'mina an yaf'ala ma amara Allah bihi si buje burku nyebe dangba tara foro siba ko tonnaru momo se sembolo yi bele bulobo be bentimbo bo be na burku ze sele bo ye na burku de bere kom allazi lam yalid wala mi yulad ye na burku de bere kom mujo ko tambena ni nimo mujo tambena ni nimo bumbuje danwa bu majamomo otalolo bataloroi senna una nange bobare bwe burku tirina dangba tara se ba ko tonado la ilaha illallah jama sinna mina nange mamachi sibaben ko defense na imani te ba me ba amma mina de sinna jama be kutupu wallahi ngeli burku sele te bare na se jama be da se sinna je de bere bu mi doyi to juda ke ube mene ona dige lende fa na lende lena ben wona tuka ka jende lena burku sibina me ngeli burku sele te ka kwebo na antenange bula burku le de jinjama burku yene girmate ba se agbana ye konkari wayantahiya amma naha Allahu anhu agbana ye konkari kaya iyambo katana bumbu ya burku bebe nai no tonna dangbetera se mabena besi bu fezi bu solo bu gbombombo shirk balito burku ibere de la fin na finale burku ibere de la courte de lana baya singeli buruka kwina burku la babu nyimili Allahu akbar burku bana girmatewa sababu wanzingarara abuna mithqala dharratin sima babu wanzingarara abuna nyimili sebata mvana se burku si ngumbe nambombe kabebo kado burku ubare nle Allahu akbar burku le de njama bwela alquran ngirman kame burku yaro watu tuma suratul luqman me anabi luqman obo solo buna bubbi omo fo buna nasiya ma ta masa alfa se bulo burku se ba ya se ya nabi domin ofu burku bu fo se pa ka ulo buna burku Allahu akbar se a'udhu billahi minash shaitanir rajim siya bunayya la tushriku billah inna shirka la dhulmun adhim Allahu akbar simabuna beyen dongon sina burku bo beyen kara buruyo sina burku bo ben kara buruyo sina burku se buya jongon sire bonbonde
de tan na de sarabo jama ina mamacha na ni lukman oton fo bunan mina oton fo bunana o sole mina ka sole mina ka sole mina ka jukari tense be da se de kere sura kanje ja diwe njoro mwela buya babe na rona buya dangona soli dona jaina سباب أن يملي مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في سماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير الله أكبر سباب أن يملي كرك يوسنا بركو mbile gome ntingame mbale nsense bo semea nkasinga obolosi maburuku si latina ge ba kubolo ndi jinka sensebo ba sama men ngelikpeda nka jinka sensebo ya'ti biha Allah buruku yo kona bon sibina me yo matubula sarairu ire iro di asiri pusi to fe ma buruku yo kona bu gbangbangala sense fane nsibina me ngabo bo gene o damba bu yenyemele ma se nduba bu lengere bu na me se ma buruku ba halate momo bumba kona fane na ko bu kabanne Allahu akbar inna allaha latifun khabir buruku ya ngujo e ba faro la baro adiri anka da har kaseme da hal seme bole di tonna donana sidiye heifa ndita nabu jamaa butade ya daina je bute bi na ngari di wana bo kunyo na medo kotira agbana bo yo di no jamaa ta di kare ka fanguru jaba gonti anto jaba gonti na o gondo kara saga no me o yo origini se singunna gbali nandi mo sibina na bu goni nga na bu kajimina nsenguna nan ko sa kotira di amena kunyongo ta di bili kunyongo lo wallahi jamu na mibe jama karmo jama batasin na burku bo mallana burku wallahi billah watallahi batasin na burku bo bona lenga na ngala na burku bele bo mibe jam burku le sel kunan ko bo ma jama ba se ye ben sin na burku obem bunni di to bo baso ni bo obem bunni alafia bo baso ni bo bo kona fa na ibtila kare kawya o yele bu yele ni bo don sin na se won ya ngom annabi ayub alayhi salatu wassalam annabi ayub ba kasinna buruku oba kalifole na o simbe na buruku bunti na otono ka suru folo o joro pekpere jama to dam mina do lo ko medo a nte mina do wo be ku yunus to ka yake ka so mo an kuna isaga iben joro sin ka jinle kalena anen jin so kono ke anen jin so tikawe kam mumute buruku ya ka mama chifa kafa ogbenyire bo ba nru to kwa na kanan sime na buruku yo le tikello buka bu yemu jo odube kello mama chi subhanallah walhamdi jamaa mafose buruku le dijim jamaa buruku gba na girma tiba sidita nabu ya buruku bena duno na kolesero li anna jamila amal salih tadkhulu fil ma'na al iman sebatan farsi tumana lolonga nga tabkataka nga lumbeme imani de sare de lay bakpa no na tumana lolonga katannabu ye burku bebenay kadobu ye burku ngeli benay seba obe ode fesadu burku yo defense imani tibame bute imani riyan ka di tomboy dan se imani sa jan riya to moni nga bu berense wallahi jawo imani me so fe kame inna lillahi wa inna ilayhi raji'un burku le seru ma jama ya imani kasindala karpapa kom si burku lo maaye be ya pa lo bo buteri yambo de konfajibo wele jama burku ikoti burku jototi o faru katar bu e bo barkeri nam wele burku ikoti na tan vala alquran griman kame sibe jama burku wena girmatiba سقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتي زادتهم إيمانا جماعة إيجا بركونا ولا إيمان تبا سفاسة دوا سمجانا بيبا تنلون ومي يلي كبونجنا لاكار نانتونا تونو لو سما وبما بم فيبما فيجب عليك أن تأتي به buwetela si lo mbudi kombume ke tuba kare kpedebulem kade darabu na desarelem kabunti kombume na baya ne na ngbosi imani tiba imani ti
burukuna to fala Qur'an gini man kamese innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum banya bamba je bebu tuna tosi burukulo o lengere buna sele wallahi bebu tuna ngalo ya hali kanke ka tay de bo lo do o mo bedala je jama fa in lan takun tarahu fa innahu yarak sibabu dis ma tons mo bedala je mo murtana me ka burukuna na mo o lengere tugui o patay le mo c'est iman talena na buruku mina me do faja be de di photo me dongo to me si ko ni to juna ne ngara kuru alfa u o ngerfa ni pata si nguna qur'an wa ina tumre bu kabuje bu fi dakhili anta la tara bu bo ba ku balo me nguna na ebe nanta na boy ngunjim baton fay no jwere tala alfa to de ba bana sa alfa sa anjama bal tunangum don bata kala tete on ka sa yira lolo ne bo bal tuba bam o ba to o na ba kona jawu to kona nsa kona to de tamfa bo de ke Allahu akbar bo yangu jo buruku yodu iman tiba mo lengere tugui obunti ba waro e tuwa ton ma dongo se dan dongo to kpereja ma fo na se dan fo to kpereja to nan yu imani Allahu akbar jama buruku be na girma tiba buruku ba ton valo ban ya bambaje imani ti yangu je be o to se buruku lo ba hala nke mo we mele mo meya o zina meya o tingar mo meya o kakara buru osina buruku ya o tubu ma sihiri meya o lengire bunan tugu yo patayele katonze la ilaha illallah c'est ba folon se dan lengina bambe be bayu ba wana imani ne jama buruku yele de tim banka no ya nguje babli ya imani ti buruku sibina me buruku yo du imani ti ba mesi idha tuliyat alayhim ayati Allahu akbar zadatuhum imana babu dizo mi ba kala alqur'ani o me alqur'ani yoga bukabu olengire buna me imani na suri mo fose kayoti bukabu desi bu ko nye baburuku se ba suru fay imani Allahu akbar buka imani na suri o saharame so ala rabbihim yatawakkalun Allahu akbar ya alquran masi oyo imani jama burku wena kirmatewa burku do dango mela burku yele dango diye buna mbakpa jammani ne ba kala alquran nan ge imani fe o pleton be ba bele ba kala ko be bo ba kamuni muni sene ngunu ime akpa na tombe mama chitomo jolo yale bela Allahu akbar agbana ton fa kala ma qur'ani si jolo yale bela amaka ton fa bambe ba na luba wilo logo mbamose mashallah buje ninga de sari fensa na kasenga Allahu akbar mujo na luba wilo momo sibuna banna ba sa ba fensa na kasenga amana unjo mi be dila ko yo meta alhamdulillahi rabbil alamin sidamba yele de fensi jo yale bela inna lillahi wa inna ilayhi raji'un to burkunya banamba ba shiriya jama burkiya banamba ba shiriya Allahu akbar imani ti anu jo simbe na burku Allah mere banke me bo burku o ta kpina faro bambe bebe imani ti burku sibina me se alladhina yuqimuna salat bambe bana joro burku fatana lo babo ti burku dede kaban kirkiri wa mimma razaqnahum yunfikun buka baye bamba je burku fabebe bujo fabebe riziki babu si bire momo baale sebo bana konyongotiba kafabe baale sebo kana sulumbia kafabe baale sebo kana leluba ba fabe Allahu akbar baale sebo kana matafise ba fabe ba pina bate buka batadi tombu bezi mebo batadi tombu loro karmebo bebu tuna fani kubalo meo ofe o ko di tonge loro karme o sabe jama karme dia si loro na jama karme o sabe loro kurume o le na kayali boyi ba bute banabo nkon la mbala for bute banabo bute ba banya ba mebo bebu tuna fani kabari
lodi songara ko rele sawara be nan ko nan ka odo sin nan gbebela Allahu akbar mina me ndo faja be nguru ko ye ko karkan o ge matafise o ge sulumbia o ge leluba bumudi targara kuro badi sombela lo ba le sawara to bo baro bin sigbe ngire ya o janhu bongolo tongara ro nyigi ya nan gbebela do wota ne ko am domin de ogbanyi bo tagbe o ko ton fa ka de forobolo ba ton sing bin tangilingbe ntana metoma mina me do faja ntana metoma dar kude mana be te malolo nlolo nan tina riziki kanga buruku jo fa bene ko belon taton be te buruku lolobo amma be te malolo da faja bude bana banga baya imani tiba we bude bana ba de du imani tiba de sare boy ay mujo yabe kubalome ngurbe mingemo nguna ba tonjena mujo gbambe akpana kubalome ngurfe o mi ngona burku ono gbenjola kina medaber jingange nguna ba tonjena kay mujo do bo burku batana ka bange keri ka fosinge dede nguna ba tonje bute nan yere tibo bute nan uje nyebe inli ka mosi minkila nasi manyana man kpinaena man nyanga fa elor ka jina man faino no oduna o bute nan bo ay bute nan bo to minamba lolo ka janjama o minamba lolo ka to burku yer Syria dan bobo kalisiru bume waila fala bewte na bo jama bwetete jama burku le dijim sulaika humul mu'minuna haqqan Allahu akbar lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim Allahu akbar bombe bana be halize tinje entre tamme de lolonse ba fo burku dede balize babina ba kbina burku gbanga nga bu tatale burku gbanga nga je bu ngose bebe mo se banya be burku ya bo sibina mese imani tiba dede tiba imani dede tiba burku si ba ko fito ya be lahum sibona darajatun inda rabbihim be burku to zo fitene ko fito mafabuna be pata ga se pajero karo di fan burku o jamela boyi ay be pata ga BMW karo di fan Benz kare mbore boyi de capote boyi ay be burku ko ton sun wana daraja o jam wana ko fito o jam mafabuna karen kasinga ka pata di do arjanna me arjanna burku yo fane Allahu akbar Allahu akbar wa maghfiratun wa rizqun karim burku yo koroni mtede si nyebe tutubu sesin simenwe nyesina bute na njento aw njento sulutuba burku so koroni se wa rizqun karim kadoni lolo dela ke ko be girima lolo dela ke nyebe nsa de sare di nyebe nsa ga do girima bla burku yo de doni burku jangi jama ma solo si burku ndo mebela ka solo fa jama si burku ndo dangugo bela nguje oye be oye ejate ke kunkarte kaye amanate kaye maye burku lo pana baba to ni burku ele de burku lo jama burku be na girmate ba wala jama burku be na girmate ba wallahi se ba ngundo burku bu fosi ka konti bobe janna sare o fay be gana betaro buya bu kama tata abubo buya di nabe mabuna bu abari beba bisi nguru jam dam me manna amesi mala Muhammad jake asnam buya bu kafana mabubwa jama sibe ngil makpa to ma Bilton be burku pa burku ele bobo ama ma ben Bilton kasi kara se bobo bu kafan santa njam mata sa dunya me jama mayenze ka jemina to mlango mena amben pele jimbuya bu kawe fana mo na bo ama be babisi besi buja manabaro mo bubwa ma pele kpabura jama do ma benga kare kpakpa do ma yire dire kpakpa ale benga ale bin se konsela ko kasulu ale bula be si mi mo jam ma pele ton buta bo ama buta bu fada en bo buta bu fadu burku yele bu faru yi burku bu ye mo jamo burku yele bu ye bu kafa mo bu kakibu ye mo jamo ami jama burku yele bu ye fa memena gum jama burku be na girma teba
buyele ba buntina dan la kare se bukabe butabu mo ba me ayi desin tumure be daba ko desini mo desin tumure so waqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam de da fawi dan bataro na girmata jam الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الأكرمين أجود الأجودين حفظ الحافظين الذي يمشي ولا أشجار ساجدة ما شاء الله دي أدلا فاوي وجان جماعة بين جرماتي بركو بين جرماتي أوتونا لسيبه الإيمان بدع وسبعون أو بدع وستون شعبة أوتونا الإيمان تومان بركو بربكة siburuku para iman kanya enten bon singi toro la sala ya ni toro mina iman wena buruku para be kafa da ogbengana imane ge bobo be jama amang de tapele na bu mebela ntole si karpakpa ka dogo pam nya na tomoro buruku ko de don arjanna di lembu gogo wum Allahu akbar buruku njele de jama bozuma fa afdaluha bumbe bokebe imani tutuma kamme ka kperata tumme belamo qawlu la ilaha illa allah akbana tonse buruku murufe fa shede ngom odebara kom akbana tomena kasimela bwe bokebe na imani kam buruku kperebe ka nyamama tutuma kamme si bwe bokebe na kange ka kebe na la ilaha illa allah Allahu akbar jama na uje ntoma la ilaha illa allah ntenga mbagede nta tongina na uje to la ilaha illa allah mbon pela me dandanga bombela gbagede buta la ilaha illa allah na uje ntombe me na mo mmile go me pem bo da fani mbina nta to me na wu na uje ntombe mo ba lu no me bento takete akakere pale biya bo kete akadise wallahi jama burko le rijim tange de ba alimajiri tutu se ko diseme bon frère ngo yame suluta jama Allahu akbar smati nzva yasim uju Nigeria ejenda Nigeria mabanlo Allahu akbar barata do burku kar kwa jimboy chemu je burku be Syria to burku be Syria fado dan baba pae ama bata mi tomo burku be Syria bosi burku to fan lengire go masati burku bunande irede Mohamed dija ke amasnam manglin titfa yasin wu maseo no ya fi bebu bisi masa o nante yenia bebe yugude ma fane burku to moreboye mama o ma so mo jama burku be na tinra teba akadi setale titoro yasinara nono gbare na mas dora munze ngara okwata jembare do na masibina lela mase nabuye bu gbaben sa ma si wallahi ba masaja ili na toro burku belle be mpele kperebo ka famma dile ka son kumo wallahi burku ye kayran to mo nse to ju be we mage nse dede jama bu bare makwata fena matoja ina yo fena mepata be di sons awu wala ali okola ali di ko ya ali mako konje jama be no la ilaha illa allah ka nuwo lengere buna mena jama burku wena girmati ba Allahu akbar subhanallah siba una foti burku bin zamili ba fatelo bond bu fawe dang betala bar mo aisi lobu ono no me blasi yo yele fensi so do mo girma ka burku fatana nga jo fosi buka akade se marina no me memo Allahu akbar subhanallah kuloba ale siruna sidile kume kado burku bu fosi tont la ilaha illa allah la ma'budu bil haqq illa hu batay ngurbo na ijaba fa shede burku tomina to ngana fo se ani mempel tomba Allahu akbar subhanallah ngeli to yele ja akpana lun ka de kantide ke buta bisibo bire ngeli yele ja akpana lun buta ti ka ngurbo jama gebe di bunta manga mabolo tiba mina be di bunti kisa tiba jam mina beri bunti business tiba jam mena mamachi sin safala wu mena ti burku debara be mena de mena buyen na meba na mona de ge bu fosa burku yele de jim jama
bwele buya buya bela dan sare kuja mado fara bwele ba to naro zakpana to la ilaha illallah kasimela wa adnaha sibu matafiya kpata imani kan burku yo sibeke ngitoro na sala au ngitoro momosi ke gabe matafiya kpata ke gabe matafiya kpata momo jama se wa adnaha imatatu al-adha an tariq. Allahu akbar. Ke gabe matafiya kpata buka kaye imani ya ben pele kadoka na bonye ngwana lada mosime ayi na burugbome buya akpana chuta nyimire yao parago yao fer fili de fer kari yao soba na bongbong ari yao kamo singe kalodle ke buya akpana chuta mo se sodaka imani boye wallahi imani boye ama ben yele kaga jameni dan lengire buna be otam fadu dedei ben nan tuna wana buka bu wuseni buka bu ton fani tonosi ka ma na burune ka nyemfe gbo me buto ya chuta mo mira me do faja wallahi na buruku baru wajanda me bonsi de annabi sarme bobe mo de annabi sarme bari ni fa annabi mina na pa o re lare onu ji bo si buruku de la ama annabi fentinge nko jo si buruku basi ni fa so bana pa no o fa buruku fasana annabi fentebo ka jo o si ogbenjo buruku o tata ko na bana ma pa bo o sulu ba ware kare foso wesi matata na ari heri ka je ye fa mama buebe biti be tuba to jan buna ma pa bo damme na buruku ku ko ka desina nan yu lori na bu wisi unje lengire buna bu ko sire arasi muje be ma na so bana ma anyin fe go mo lori san furu ba beri Allahu akbar subhanallah na bo fa nan be si ma to yu gara ko ma bakolo bo de fara ke no lor kam subhanallah na bo fa nan be to bona ba ton valo se ben na nyemere sobere parago kamo si gome si bu ko nguru chuta bo si wona lada nye imanati ya badu ni imanati ba me ama kana ya adira pakpakpata kana ya matafiya iman matafiya na Allahu akbar burko le de jinjama mina me do fane burko le seru mu di wusire me burkun le seru me argeri ya to me burkun duru me so wal haya'u shub'atun min al iman jama'a me mamaci so babundi wa zuri farsi bu barato to me ka jukala ka bundi mo masi ko solo bo mo me ko solo ya bumbu e ba jinna amale bango si o ya amale bango na unje be amale bango de bu mesinye si ko solo ensi kunkun to bu masi ko na ko solo bu je yanna ka gab ka be ara mu be ge ngaje yana ka tom ka bu ngoti no be tom Allahu akbar ni do tu yani bu ka to e ba ri chuta mo be di na unje pata me ko solomo yetta na bunane pata wallahi jama burko la dijim jama ka fusfa da asiri ka baro wa ila jama akbanan be ko sawo dulinya nkom mena ka bunti mena nta do burku ka juna burku sibina mu be bodu na arjanna bo Allahu akbar jama burku le dejim ka fusfa da asiri ka du ciyo na shaytan rajim ka du alkhairi akba jama lolonka ka ele bato di nadan bom burku bangana girma te babam baje o yabe iman te bame annabi safu me jama fensi be ko defensi na nko de nanta annabi safu me jama sibe to alhamdulillah yan to jama wallahi bulo burku le dejim jama burku bana girma te ba bobayan bonga girman kalo girman kalo jama سمع فعلينا أن نخرس على عمل صالح على الأعمال الصالحات سواء كانت بالقلب الله أكبر سبو يفر تلاسي أكبنا إن كانت تمر للنديتو أو أكبنا إن تمر للنديتو نوبنجو بركوسي بنامي سواء bena lengre buna meo
dal ban so bina mumasina ngalla ga burku koti hubullahi ta'ala wa rasulihi dilaga burku no gbeteruna to defense beri laga be yasi watrukul hakd wal hasada Allahu akbar ben jisi laga burku no gbeteruna simiayi to yele akadi se bonto si yele hakadi se bonto yele tubu te bajanju to yele yere nkiyame yele yere nte sare Allahu akbar matos be akare mo be ngai Allahu akbar gouvernement na yi jama dinga ni bent fa me kiya e di des fa me kiya dinga ni fa me de la e bent kalabela jama karme jama kare pata o belo amele pa be si bella bela bo semina ban sinna ba be de kiya polika ba ba be bubu de ba si ban sa de la bu me se fa ban jama bu la me si be bu wele ru si be jama di gombe kona bala kare bebu tona tangu akpana so bela onwu agbo na kusibi na bela onwu ase na kasibi na bela onwu mba na kasibi na bela olo mo so benkela se ya binate benga binataka benka ariziki taka to bana be domin babe baro ba ngumbe kabare badata ajimu de la sabadi gulubu bo babu tuno gulubu ja buboro Allahu akbar subhanallah babe to nze gouvernement ya jama ire dia bana sa bibe katapila dube kadu so na ka ngosi ka kom kai to ka gulubu fabe asaro yebu nan de iri burku yeru ciyo jama agbala jimbe bujo ngumbelo obejoro to mina medo faja ina simasi no de bera jama se mangeli burku bete na mati to gbebo buko de ne fana na alafiya kiyama ka kpalo buko de brinzo na alafiya kiyama ka kpalo be ngbebu nante Allahu akbar buko le de jama sidiela hakari se noni ngame sibateme tingeseme bonyimana me diele hakari se tumore kele gbari tiba wari lunto bataso bajoro buka ba melantin ba to agbo ba menantin ba to kajimina buna de afana nga mafabuna buku be girmate mukani tardia makotra afabire tanadidi aluna tago yelem munyo de ka kona mukana wonkini barto bagoro auja aluna wonkini barto bagoro buka yibana riziki na bare inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sidele hakadi se balto bagoro ngi sibe yala bona kabar ben budisi naga mbenjo buruku kalaga rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam sibato man sinile hasadai to hasada kana ya dandi to jaina buruku le seru me mata kana ya dandi to ma febu me buruku le sima bu me buruku le sama go bu me buruku wena girmati ba na unjanjiba sinaga buruku kalaga mbetaru na mosi yele hasada warakito ba fa me buru me be warakiba u belo yende waraki buna ben konfana ba ben waraki se bu la fala bu ben konfana mo bu waraki na ngombo Allahu akbar mina me ro faja waraki dodo na lolo do fa yere mujo to lolo ngamo fe le ngana me birikum ben nan tuna riger bu kabu usini hada huwa hakan jama buna ya dede ya se ay be na buti bolo lon ko be nyisin lagam be joburku be wudi sin lagam beterna rasul muhammad sile hasada yele koromoto yele warakito be bu fanguru buna se sase be bu fanguru buna se sase ama be ndi bakolobo fay ti man hafara hufratan akhihi waqa fihi baton fa mini be na uje mbakolobo fa nantuna na warakito solo si sem fala kukume kusuntu simba kolobo umfala ke kume jama be mbakolobo fa akpana nantuna sem fala ke kume bube gangabu si sim fala ke kume Allahu akbar subhanallah jama burkun le sero bon ngete tengeme boyle se baton faro se lengire bunan ye de lengire bunan dalan se kalagang benjo burku kalagang batarna rasul muhammadi kele akadi se
kele hasadai mfensi. Allahu akbar. To muna baratini agbana ye konkaro nyimbele buna onyimbele buna dilaga alquran kalato nyimbele buna mbe pa fala ton tomo buka alquran mar pengun ka gani bo jambe lunguru nono me jama. Allahu akbar. Ben lunguru nono me jam alquran se dubu na nono me ben mo se ka gada ka kwizi kutomfuro ya kufusini. Allahu akbar. Ba yiro ta tirita ka karma sumato getibe ba moronse belabo mafabu na kubene girimati ama bengeli kuso no me mun ya fesi bengeli alfaje ton to mo no me mun ya fesi seba ton fana siben la gambe njoburku kala gambe teruna nyimbele buna yadi ndedi kala alquran ba tanke. Allahu akbar. Tuwadhkurullah mukan to burkulla mukan to burkulla ba tanke wallahi nya fense an ba tanke burku bena girmati ba si to burkulla ba tanke na burku yirana na burku sasire di fame kiso karsoni anabi Musa alayhi salatu wasalam tanke o wayeteme fir'auna halime ona fir'auna dibolime no wayeteme okon ola yete kama wena ola ka kwembia karme bodi ola rikbende de lo bodi furka kwembia karlo. Allahu akbar. Fir'auna yete mena tanke o ona fir'auna yoto mena burkundesi o furube galo ona no bi asim bo mi ba ya burku nyire no bi akame oh anu to wona je o debere kom o tasi burku ina jama mad to di mansala makadele kage ani yanguna ngwapana bodi mansala ma jama bumba pafa sallama sibisibe lo lumba jama agbana unjo na nabe otafaida sinuna sasi burku bo nze me onai sikpi milia jama oye di sibe market bu jama otanna karase otanna boninge bimilia go kwata. Allahu akbar. Di bimile gbinya gbana oye subhanallah. Bonne bu Musa wode lo gasi ya nguru wana furumi akarmu na ko moye semanya po bisisi na ntomo emebitie ewu njema se ay man ya nebu Musa nyoga mami ndi femfende mami na ntombuna unje na tombe mo masise mana burku be radio do je de sasi burku to matalibe kanani nsareme manyi na mabisiri si be nwa nsasi na burku ina nsibuye burku ya be na nsan tankarase ntamboninge se so kunna no kam buje nwana na ndefire buje nwana to be nsasi na burku jam ndo sabedela oh anabi Musa ponche wa botete ntabar tabo mama zati burgu simya burgu ya malaita wa tarakani lisanan dhakiran wa shakiran lillah. Allahu akbar. Burgu ya malaita matankara se matamboninge ama burgu pile to se maloko ile fam manyin pele buda ma asasina burgu ma to se na kalo. Allahu akbar. Buya buti ma asasi burgu ina mawi manyi pele buna ma dina madito ma asasina burku ma tosina burku lo bu ma asasina burku ina jama dambe do dede jamone nse me do fa nnan dede nse me wafa agbana mfoti burku kabare assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi murda te salama kabare bop ojoro bare na Allahu akbar agbana ye salama ono barito olita pare oluwa sapo mi jingirme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oh boya an jama boya buda jama subhanallahi wa bihamdihi to kuwe madawa fajaina mujo ebo to saga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah batabu jambo jama burkun na do kona bana me na ku force ru kiyama kapalo ge akpana kpimili gebu yo wo sasina burku o tati burku o ton ti be bumbu eba nabi Musa biti o ton semya alhamdulillahi alladhi khalaqatani wa fadalani ala kathirin mimma talaka bihi tafdila.
mamaci bulo ya ne musa biti jama Allahu akbar to bu kapta mes na bu ya biti bo do odi mi chosi manyi mbele dia burku yele famo biye ya kamata masasi burku Allahu akbar to don't ma burku masasini na unje be ma leta kakele seme bo barelo jama o mena gbigili nguna to ine na tasini na unje be leta kakele seme barelo Allahu akbar kakele seme barelo na ibitla ka jan yabe men siamo man ta kibare khalaqatani wa faddalani ala kathirin mimma abtalaka bihi tafdila mina o sasi burkuina sasire bongbonde di o sasi burkuina na boya ni musa bitina no bisibe no to sa buye mankina bambe mana to mo na nyimpele di ma to si burkulo buka ma sasi na ke make jama da bata jama wala fukira nguna ngwa pana take jama jandan ka dan da sare me ma jama okay wallahi nnan dede bo min yetusba nnan dede bo min sina burku nnan dede bo min ya burku ira bo min laga annabi nnan dede bo min laga da almajirse bo min laga da alfase bo min ta yosira alfase bo min ta ton yere jama mebo to una take na mawu bimili ngo take na mawu to burku le dejim burku yele dejim jama burku so da siri سأقبل يكون كارو ساتي بركو كاتوتي بركو لي واجتناب الكذب والغيبة سبين توتي بركو لو أنتاتي كالو نانين بلبونا يكون كاري كايا إيامبو na tingarmo Allahu akbar tingarmo buje boye fa jama dito jaini jama tingarmo buje bubeneto jama riziki jaina ama burku na dabe siye gongar katana tingarmo nagiba na agbana tomo oware ina agbana saga anta to tomo we onye bejuru kutili siye gongar katana bo to kuma da mafaja barto buna badina tingarmo una na dina bumba jingi go tingar tuno e bumba bonwe iko tiba mina bangeli bayu tingar tuna ngujo odi memo ka konaje ka di mije kala na femo muna iko tiba barna ngeli burku er ciyo na bana wallahi akpana ko ngere fay bujo ngeli na buna butala bo be akpana jo saga o ebo waraki soro ben to tomo bo o joro babari o to tomo mina me do faja Allahu akbar dan fabiyala burku er Syria beri tota ta dina la jam ton akpana tomo ware na tingermo beri tota ta jam mata masala ay badi ala baki yibala tingermo me na tomo baware ton tomo me burku fiso da siri to ala be lawandire boy boy bena kano ay salake biolo ma tominana blo burku ile dijim ama burku ile ala gbomba me ke tuba yibala gbomba mbe babrensena ma tingar tuba jamme bame ke tuba Allahu akbar be tingarmo nan dina nan fabire be tingarmo nan dina nan jama diame be nan jama gbata ba ko be tingar tuba ne be tingarmo nan na dina myu ndina ndingar fa jo fani bina ndi fa jama badi ndi barna jama be mina be ngeli ba ko be zina tingar tuba burku eri ciwo nangana be gbana to mana to warka warakina nambonde seba to mana be to ngurubu nambe kuluwo ngobe mbalabo mo ngurubu nambe balabo ngobe kulubo le ndo ko balabo e mulo burku eri Syria jama buye bo bena burku le dejim sibe di lunto muna dira ngo na de baradan chew na de baradan tontomo se ala jaware bele jaware dan pangana burku ya ka fado ale tamono ya si belo ba fano ngasi iqamatu salah akpanan karanga kayna burku bote mafobuna inya na burku bota lo burku nya fanan pangana ngam bobare wa ita zaka buganya nguje nya ba burku bota kabar ware sinya nguje wala zakai nya nguje na se zaka oh jama be zaka kana to ta tonga
alfa sebe la aru se ko robin tant ale zakat tant ale na akwana ndi kotfa ni buru ko sima ko makole ma zakat jama be nguru do joro tala nguru janje jam kado ko ti boro lume sima ko makole ma zakat ejiji bo to na jama o gba ka fa ka o mamachi mme atina ndo amengeli to wa nante mari ti ganjin se ma yu mabina la ilaha illallah ban ba ngosana ne sutoyi ama bobre sitomo Allahu akbar simfata ka bute nante kebo fake me ka tan taliba fa na unjente lumbe million se me bar mo me asi mfaza kai Allahu akbar Allahu akbar hata ma se be lu million fo lo me be wona me na si ma kese me butali million ka folo bo ma kese me si lunza ka fa ma me sa se na bela alin ko lilu million me mili ban kalo janta mfori Allahu akbar be unjo mata fi ana ni kabisini le mfa agba fo pe be ko tade ti be yan ti ta ka kam en do ka sanya yere alfa kan pere bi an sara mutem na ba se zakabu mute zakana mo nye sarana mula jamaa buku bene kirimati ba si iqamati salat wa ita'i zakat buye buku ya fadam dan pangana singa force rune di na buku bota di lumda ke buku ngeli nando si di lum ka bedela ke buku bebanaro ka fa zakat dan defense dan fensa se de lana jamaa buku bene kirimati ba maga se dan tam nangeli ka kor barena masolo ka fa buku bene kirimati ba ti burkun sinsi do ala fise burkun farso tutun burkun farsa bweri tombe bele nansa kami burku bele girima tulo jon sirewe si je si buye shetani bon kombe ko felele masolo na ama bele banga jiji bwe burku fose ka fama nyipele bunana benna me ben desime na rekeri ben ta din se ma asara abuna bukana ne bulodi we do na hasara bo di desido na chome do wana burku ele dechim jama masolo ka fa jama kwata si burku se to la fi adan ka otoba burku fa ba la fise to burku kuna ba la fise burku ka gero ka sensi dugenge kedo jama lolon ka alfa se girmate ba de fo se ame tata ame dan wajan ka kondi bara ka kondi pent tombi ame to momena burku sensi ame la fia dan betera dodo ata alfa se burku ka joronsi ame faro dan alfa ustaz mala yelo burku sensi genge na o bambe bakabe kasoka kilinsa alfase bagbogbo burkun gabe kafaro kasinsi be gengen ka ba ala fisate ba baton deme ka na tumure babe ton deme ka kere lendan lingo warbo amina wa sallallahu ala sayyidil mursalin imamul takin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh